ଆଲୋଚନା conference ଏ will now be recorded. ଆଲୋଚନା ଦେବେ 10 ମିନିଟ ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପରମାଶ୍ରୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପରମାରାଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତୃଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ସମ୍ମାନୀୟ ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ରୀତିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମା ମାନେ ଆଉ ଯେତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରମେଶ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ମାସରେ ତାଙ୍କ ତିଥିରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସେ ମିଶ୍ରଦା ସିଏ ବି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯେ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୋପୀ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ଆଶୁ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସେଇ ଗୋପୀ ଦାଦାଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା। ଆଜିର ଆଉ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତ ଆମର ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ତ ଆମର ସେମିତି ମୋ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ସାଧନା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କଣ କହିପାରେ, ମୋର ଯାହା ଆଚାର ଆଚରଣ ସେଭଳି ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବାର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯିଏ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଯିଏ ମାଲିକ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଆତଜାତ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଯାହାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣାରୁ ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ଆପୂରଣୀୟ ମାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରେମ ଦୟା କରୁଣା କ୍ଷମାର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ସିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ସେ ଏକାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଭଲରେ ବଢି ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅଭାବ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ପଡିଥାଉ, ଅଭାବ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଥାଏ, ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଉନୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ଚଳିବା ସଂସାରରେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ବୋଲେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ମତେ ରାସ୍ତା ଦୁଶିନି, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହୁଏ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯିଏ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରି ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଯିଏ ନିବେଦନ କରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯିଏ ଚାଲିବା କାଇଦା ଶିଖାଇ ଦିଏ,
ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେଇ ତ ନି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ ଭକ୍ତର ଆବେଗକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଯେ ତାର ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଠାକୁର କଣ କଣ କିମତି କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା କରୁଣା ଭିତରେ ସେ ଘୋଡେଇ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କେତେ ଆପଦ ବହୁତ ତାର ବହୁତ କଥା ଅଛି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଥରେ ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ କୁଷ୍ଟିଆର ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହାରି ପାଖରେ ଛତା ନଥିଲା ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ବର୍ଷା ତୁମେ ଛାଡି ଯାଅ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଆରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେ କଣ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯଦି କହେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତେବେ ମୁଁ ମାନିନେବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ ବର୍ଷା ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିନେବି ଠିକ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲା ବର୍ଷା ଆସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ବର୍ଷା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯିବାକୁ କହିଲେ ବର୍ଷା ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏହା ଭଲ ନୁହଁ ସେପରି କରିବା ଭଲ ନୁହଁ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି ମାନେ ଆମେ ଦେବାଟା ସେଟା କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆମର ସେଟା ଭୁଲ ସେଟା ଆମେ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ପ୍ରକୃତି ତା କାମ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବି ରହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କି ଏଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ ଏଇ କଥା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାହାର ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଭଳି ଏମିତି କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଦିନକର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ଦିନକର ଘଟଣା ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ରାୟଦା ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରୋଗୀ ଦେଖି ସାରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ସେଟା ପ୍ରବଳ ଖରା ଟୋପି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଛତା ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏତେ ଖରା ହେଲା ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆଜି କଣ ଖରାରେ ମତେ ପୋଡିଦେବେ ଏଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛତା ଭଳି ମେଘ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦାଦା ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲୁଛି ଯେମିତି କି ଛତା ଧରିବା ଭଳି ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଗୋଟେ 2-3 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ମେଘଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା ଭଳି ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆସିଲା ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ କୁଆଡେ ହଠାତ୍ ଉଭେ ହେଇଗଲା ମେଘ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ତେଣୁକରି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଦୟାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆବେଗରେ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ଡାକେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଯାନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଭକ୍ତର ବେଦନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ମଣିଷ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି କରିବା କମ ପାଇବା ଆଶା ଏଇ କଥାଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟକନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ଯେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ
मंगल अधिकारी हुए मंगलटा ऑटोमेटिक मंगल बलय भीतर को से आसी जाए जेभली जिंति कंप्यूटर रे एवं मनकर आमे 10 + 10 = 20 ऑटोमेटिक 20 टा आमे करिया दरकार ऑटोमेटिक से 20 तार उत्तर पळि आसीयो देन कंप्यूटर से भलिया फीड हे गछ आंसर से भलिया मंगलर कोल रे ठाकुरंगर कंप्यूटर रे पूरा मंगल रेडी हे गछ पूरा फीड हे आमे जहा करबा से करबा अनुसार ऑटोमेटिक से आसी जीव हमको आमे इष्टं कर्म करबा आमे मंगल काम करबा से मंगलर आमे सेथिर आशीर्वाद निश्चित पाइबा तेनु करी से भली सी ठाकुरंगर से भलिया से फीडिंग करी रखछन तेनु से ठाकुर हमरी मंगल पाई हमरी मंगल तांको आमे मागिबा दरकार नै एते दया तांकर एते आम परि प्रति एते तांकर दया से पूर्वर आम पाई सब प्रस्तुत कर रखछन्ती जे करे से पाए तेणु आमे तांकरी कर्म करबा आ सही मंगलर अधिकारी हेबा ही होची हमरो सेटा कर्तव्य तेणु इष्ट को जतला आमे धरिचे तेणु इष्ट कर्म करबा आ सही मंगलर अधिकारी हेबा तेणु आसंतु आमे ए तांकरी अनुशासन भीतर रही तांकरी कर्म करबा आउ आमे सही मंगलर अधिकारी हेबा जाहो सर्वश्रेष्ठ रमेश भाईकर जे भोगदाता तांकर समस्त प्रकार मंगल कामना करी मु गाई उठे वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु दादा जय गुरु जाओ सुंदर भावे आलोचना करुथिले मोर सम्मानीय सदय गोविंद भाई अति सहज सरल भाषा रे तेणु आम को करने को हम हे उठा को हम यदि आम से न करवा ताले जो तिमिरे से तिमिरे तेणु आसतु से प्रिय परम पाखे प्रार्थना करवा गोविंद भाई परिवार परिजन समस्त सर्वविध मंगल हो समस्ते शांति स्वस्ति आनंद पातु यही से ठाकुर पाखे प्रार्थना वर्तमान आम जे मुख्य आकर्षण सी होचंदी आमर सम्मानीय सदस्य श्रीकांत पंडा भाई अधूर्यदेव आनंदपुर मुझे अनुरोध करे से अभिभाषण आरंभ करेंगे श्रीकांत भाई जय गुरु जय गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय परम श्री श्री ठाकुर परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा चतुर्थदेवंकर आतुल चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। रायगड़ा सत्संग विहार आनुकूल्य रे अनुष्ठित होइतिबा ए ऑनलाइन सत्संगर परिचालक पूज्य रीति देवराज दा यही सत्संग जोड़ी होता समस्त रीतिक अधूर जाजक मंडली प्राण गृहाता मंडली कल्याणमयी मातृमंडली सुधी साधु सजन समस्त मोरंतर हरिवास यथायोग्य प्रीति जय गुरु निवेदन करे। मोर परम सौभाग्य आपण मान भली गुणी ज्ञानी व्यक्ति मान गहण यही सत्संग माध्यम जोड़ी हुई से प्रभुंकर गुण कीर्तन परिवार जो सौभाग्य लाभ करुछि निजको धन्य मन करुछि एवं कृतज्ञता जनाऊछि मते सुजोग जो माने प्रदान करिसेंति प्रभुंकर कथा सुनिले आनंद कहिले आनंद आ परम पितांकर कथा कहि शेष करा जाय ना ए मनीष तुंड रे तांकर कथा कहा जाय ना से अनंत आ असीम अव्यक्त अननोन एंड अननोन अपरिमय जहा कहंत ना कहीं तारी भितरे किंतु मनीष जेतिकी समय से तांकर कथा श्रवण करे तांकर कथा कहे तारी भितरे से अफुरंत आनंद लाभ करे। ए भजन कीर्तन भितरे आमे समस्त उपभोग करथिले जो भाई माने भजन कीर्तन करिसेंती अति सुंदर भाव रे मार्मिक भावोद्दीपक भजन भितरे कोनोसी वाद्य यंत्र नथिला सत किंतु भजन भितरे बारी होई पड़थला जो माने भजन करुथिले से माने भक्त लोक तेणु भावटा प्रभु कौन करती आमे जो ठाकुरंकर कथा आलोचना करू आलोचना जो माने जोड़े ही से माने शुणती मान किंतु भजन जो माने करती से हूँ प्रभु प्रभु कि भली खुशी हेबे तेणु सेटा समस्त को आनंददायक दिए प्राणटा भरी उठे भक्त सदा सर्वदा प्रार्थना करे
हे प्रभु मो प्राणटा सब भरी उठू जीवनर ये तृष्णाटा मोचन हुए केवल प्राणटा भरीगले से विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर कहते प्राण भरिए तृष्णा हारिए मोरे आरो 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 दाओ प्राण तब भुवने तब भवने मोरे आरो 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 दाओ स्थान। भक्त भगवान पाखरे केवल से प्रार्थना करे प्रभु तुमे तुमर चरण रे केवल मते से स्थान दियो तारी भितरे मु परम शांति लाभ करी जो शांति आ जगार ना प्रकृत रे कौ जगार ना बोली आम आज समस्ते से टाइम है क्षणी ऑनलाइन सत्संग आम समस्ते आमर समस्त काम छाड़ी ये जंजाल माया जंजाल को पछरे पकई दे आम समवेत होचु से प्रभुंकर से पदार बिंद तेणु सर्वप्रथम प्रार्थना करी जो भोगदाता जे रमेश भाई तांकर चरविध मंगल हो आ जो भाई असुस्थ अच्छा से संपूर्ण भाव में परम पिता द्वारा सुस्थ हूँ ता सहित सत्संग जोड़ी होता समस्त भाई और माँ मानकर सुस्थ स्वस्थ उन्नत सुदीर्घ निराम इष्टभूत जीवन पाई परम पिता निकट प्रार्थना जनवा संगे संगे विश्ववासी मंगल पुनरपि पुनरपि प्रार्थना जनाई से दयाल से पाद पद्म ये भजन हूँ आम मान शांति आनी दिए भजन हूँ ठाकुर कहले भक्तिर पूजा फूल भजन हूँ ईश्वर पारिजात कानन आ भजना जार जेपरी कपाल तार सेपरी तेणु जो भाव में आम भजना करवा से फल आम प्राप्ति हवा आम भाग्य निर्धारण हम आमर भविष्यत निर्धारण हम तेणु ये सत्संग ठाकुर कहले प्राणर जिनिस मनीष यही अनेक दिन तार बीती जाइए भाव प्रभु को छाड़ी से हस खेल भितर तथापि से शांति पाऊना तेणु से परम पिता पाखक सब धाई आसे विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर भाषा सखी बहे गेले बेला शुधु हासी खेला इकियार भालो लागे आकुलतिया से प्रेमर पियास प्राण केन नाही जागे कबे आर हबे थाकिते जीवन आखिते आखिते मदिर मिलन मधुर हुता से मधुर दहन नीति नव अनुरागे तेणु ये सत्संग एत सत्संग है किए 400 दिन भी अतिक्रम कलानी तथापि मनीष आज प्रभु को से नूतन भाव नित्य नूतन नवीन भाव उपभोग करुच्ची नीति नव अनुरागे जो कथा रवि ठाकुर कहते उपभोग कर कारण सी होती प्रिय परम सी होती सबुठ सुंदरतम वर्ष जहाँ कथा शुणिले कर्ण तृप्त हो जाए जहाँ को देखिले आखि तृप्त हो जाए शरीर भितर रोमांस सृष्टि से परम पुरुष प्रभुंकर कथा किए बा कहि परिबो जणे वर्षियान रीति सहित मोर बहुत दीर्घ दिन बहु पूर्व आश्रम देखाई देखिली से ठाकुर को देखी खाली मु पचार देली ठाकुर देखा किभली से ठप ठप कर आखिर लुह गड़े देले बोले कौन कहबी मुझे मोर बयस से थाई मात्र 20 वर्ष बोले कौन कहबी पुओ माने से ठाकुर देखा कहले कहूँ कहूँ से आखिर लुह गड़े देले ये समय मोर मन पड़ेगा से मंगला से कविंकर नजरुल इस्लाम से कविता तांकर से कविता भितर से कहते जार नाम सुने अत प्रेम जागे चक्षुए से जल सखी से हरि केमन बल तेणु से भय होती से भगवान होती सी जहाँकर कथा शुणिले मनीष भितर से रोमांच सृष्टि हुए मनीष अपूर्व आनंद खेली जाए अव्यक्त आनंद से प्रेमानंद से अव्यक्त परमानंदर से अधिकारी हुए से होती आमर इष्ट देव गुरु आराध्य देवता जहाँ को पाई आम मैंने समस्ते आज धन्य ठाकुर को कहीं आम भर अधिकांश देखी ना किंतु आज समस्ते अनुभव करुचंदी सत्संग भितर सत्संग प्रभु अच्छा अनुभव कर मोर कथा नुहे एटा ठाकुर निजस्व कथा ठाकुर कहते मोर आलोचना भितर मोर शरीर गंध तुमे पाइब मोर बाणी भितर मोर निश्वास प्रश्वास भरी रही तेणु तारी भितर से आनंद प्रभु को आपण अनुभव करि पारुचंदी बोली आज ए सत्संग बार बार आसुचंदी तेणु मोर पूर्वर भाई सुंदर भाव में आलोचना करुले आरंभ करुले जीवन होची से प्रभुंकर अवदान एवं शेष करथिले तांको आलोचना भितर एक विशेष दिग इष्ट प्राणता आमको से प्रभु को आमको सब सुख शांति आनंदर अधिकारी करी तोलिबो आमको प्रवृत्ति प्राणतार मुक्त करी तोलिबो जो आम जंजलार पड़ू समस्या पड़ू दुख भोगू रोग शोक दुख दारिद्र मृत्यु इत्यादि
तेणु से इष्ट प्राणता आम भितर किभଳି संचारित हो ठाकुर ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରି କରାଉଥାଇ ମୁଇଁ ମୋବିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ନିଜେ କରିକି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜୀବନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉଛୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଏଟା ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜୀବନଟା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛ କିଏ କଣ ହେଇଯାଇଛି କିଏ କଣ ଟିକେ ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ ଧରାକୁ ସରା ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଡେଣ୍ଡିମକୁ ସମାଜରେ ପିଟି ପିଟି ବୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନଟା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି କୋଉଠିକି ଯିବି କଣ କରିବି ମୋର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୟାର ଅବଦାନ ତାଙ୍କ ଦୟାର ଉପରେ ତ আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি সূর্যর দয়া যেপরি সূর্য কিরণ পরম পিতাଙ୍କର দয়া সেপরি বিম অফ লাইফ অর্থাৎ জীবনর কিরণ বিম অফ ভিগর অর্থাৎ তেজ জ্যোতি বিম অফ পাওয়ার অর্থাৎ শক্তির জ্যোতি যা আমাদের সঞ্জীবিত করে রেখেছে ଆମକୁ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି ଇଏ ହଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆଉ କରୁଣା ତାଙ୍କରି ସେଇରେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଦୟା করে তিনি যা দিয়েছেন তার সুষ্ঠু ব্যবহার যত করা যায় ততই তার দয়া উপলব্ধির মধ্যে আসে ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମকে ଦୟା କର କିଏ କଣ ଡାକୁଛେ ରାତି ପାଇଲେ କିଏ ଡାକୁଛି ମୋ ଝିଅ ବାହାର କରିଦିଅ କିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ କେତେ କଣ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଛୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗଦା ଗଦା କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ପିତା ମାତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଘର ସଂସାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ପୁଅ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ସେ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦୟାଟାକୁ ଅନୁଭବ କର ତାର ସୁଷ୍ଠୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୟାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ନକରି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆରୋର କ୍ଷୁଧା ଆହୁରି ଯୋଉ କ୍ଷୁଧା ଏ ଆଲୋର କ୍ଷୁଧା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଖনো କାରୋ ମେଣ୍ଟେ ନା ଇଏ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲେ ଜୀବନର ତୃଷ୍ଣା ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୟା ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଦେଇ ଆସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୟା ଶକ୍ତିର କାଜ ତାଙ୍କର ଚଲେ ଛବିରାମ ତାଙ୍କର ଦୟାର ତୁଳନା ନାହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୟାର ତୁଳନା ନାହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷାରେ ସାଲା ଦୟାର ବତାସ ବହୁଛି ତୁ ପାଲ ଟାଣି ଦେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଥରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୟା ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ ହୁଏ হয় ଆକାଶରେ ବତାସ ବହେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଗଛ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଇଯାଏ ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ସମୁଦ୍ରର ପାନେ ଛୁଟେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସବ হয় ଇଏ ହଉଛି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୟାଟା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନା ଆମ ମାନଙ୍କର ସେ ଆରୋର କ୍ଷୁଧାଟା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୟା ସବୁ ଚାହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୟା କଣ ଜାଣିଛ ତାହା ହଉଛି ସେ ନିଜେ ଦୟା କରି ଏଇ ନରତନୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୟା ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର ନିଜ କଥା ନ କହି ଭଗବାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୀଶୁ ଯଦି ନା ଆସିତେন ପୃଥିବୀଟା କତখানি ଦରିଦ୍ର ହয়ে থাকতো ତା କେବେ ଭେବେ ଦେଖିଛ ତେଣୁ ପରମ ପିତା ଆମକୁ ସଜାଗ ସକ୍ରିୟ କରିଦେଲେ ଯେ ଯାହା ତମେ କରୁଛ ଯାହା ପାଇଛ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ତାହା ସବୁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦାନ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ହତେ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସବୁଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ হয় ତାର ସେ ପାଏ ନିସ୍ତାର ଆମେ ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନ ହେବା ତାଙ୍କର ନ ହେବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ନାହିଁ ସେଇ କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭୟାବହ ପ୍ରତିନିୟତ ଆମ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନେକ ଭରି ରହିଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କଣ ବସି କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ବୋମା ଟମା ପଡିଲାଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାର ମୁଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଭିତରେ ଯୋଉ
ବୋମା ପଡୁଛି, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଉଛି ତାର ମନ ଜଗତରେ, ତାରି କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଆଣି ଅଭିନବ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ତୋଳିବ। ଏ ମନ ଆଜି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସେ ହଣାକଟା କରୁଛି, ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଅଭିନବ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ସତନାମ। ଏଇ ସତନାମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ନିହିତ ରହିଛି। ନାମର ମହିମା କେତେ କହି ଶେଷ କରାଯାଏ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ନାମ କରେ, ସେ ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ଶିହରଣ ଜାଗେ, ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭିତର ଦେଇ ଆନନ୍ଦର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୀପ୍ତି ଖେଳିଯାଏ। ସେ ବୋଧ କରେ ଯେ ତାର ଆଖି ଭିତର ଦେଇ ଯେପରି ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ସଂଜାତ ଜ୍ୟୋତି କଣା ଛିଟିକି ପଡୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଠିକ ଠିକ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଯେପରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେପରି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ମୁହଁର ଲାଳିତ୍ୟ ଦେଖି ମଣିଷ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବାବା ଏଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ଅବିନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଖି, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଆଜି ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ସେଇ ନାମର ଫଳ। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିବେକାନନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ବାଳ ଗୋପାଳ ମାନେ ଲୀଳା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କେତେ ବଡ ଆଶାବାଦୀ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ କଣ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ 81 ବର୍ଷର ସାଧନା ଭିତରେ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଇ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଉକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସୁସ୍ଥ ସଦାଚାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ମଣିଷକୁ ଜୀବନର କଳା କୌଶଳ ଶିଖି ତାକୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଦେବୋପମ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଠାକୁର ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଜି ସମାଜରେ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ଚରିତ୍ରର ସମ୍ପଦ ହଉଛି ଆମର ଅସଲ ସମ୍ପଦ, ଯୋଉ ଚରିତ୍ରର ସମ୍ପଦ ପଛରେ କେହି ଆଜି ଗୋଡଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେ ତଥାକଥିତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ସେଇ ଭିତର ଦେଇକି ସେଇ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅସଲ ସମ୍ପଦ ସେଇ ଚରିତ୍ରର ସମ୍ପଦ, ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଗଠନ ନ ହବ, ସଂଶୋଧନ ନ ହବ, ତାହେଲେ ତାର ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ ସେ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରି ନ ପାରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଉକ୍ତି, ତାହା କେବେ ସଫଳ ହବନି। ଯୋଉ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ଦାଦା ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରର ଗଠନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାବମାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାରି ଭିତରେ ସମ୍ବିତ ବହିରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କେବେ ଦେଖୁନା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଣୀ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ କାହାର ଭୁଲ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। এই ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାବମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜର ଯଦି ପ୍ରତିନିୟତ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାନୁସାଧନ, ଉପନିଷଦକୁ ଆତ୍ମାନଂ ବିଧି, ଏଇ ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା, ଭୁଲ କେଉଁଠି। ଆଉ ଭୁଲ ଧରି ପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଭୁଲ ସୁଧାରି ପାରିବି। ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବାର, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। এইଭଳି ଭାବ ରହିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଦେବତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ସେଇ କଥା ସେ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନାମଧ୍ୟାନର କଥା ଠାକୁର ଅନେକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମବେତ ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ଲଭ।
ईश्वर को पाइबा बहुत दुर्लभ, पुरुषोत्तम को पाइबा बहुत दुर्लभ, आप समस्ते जानते। एथिपाई ये गोटे जन्म आमर नहीं, अनेक जन्म आमर बीती जाइछि तांको पाइबा पाई, तांको खोजिबा पाई, तांको अनुभव करिबा पाई। पुनः पुनः जन्म बीती जाइछि। जो कथा शास्त्र कुए से पुनः पुनः घर्षणे सुगंध चंदन, चंदन को पुनः पुनः घर्षण कले तार सुगंध बढ़ी जाए। पुनः पुनः पुड़ाइले उज्जवल कांचन, सोना को बारंबार पुड़िले से चकचक चकचक अधिका करे। आ पुनः पुनः जन्म रे धर्मे हए मति, पुनः पुनः साधना रे अधम पाए गति। तेणु अधम मती साधना बल सी भी ठाकुर को पाई, जहाँकि ठाकुर पाखक आसिकी अनेक भक्त आपण मैंने समस्त निजे चारि पाखरे अनेक भक्त अनेक मनीष से साधनार धारा भितर पड़ी आज से प्रभु भक्त ही उठुचंती, अनेक अनेक क्रिया कर्म कर प्रभु। तेणु आम से नाम ध्यान भितर ठाकुर को से शिव विग्रह को से भाव में आम पूजा करवा दरकार, विधि माफिक। अर्थात जे भाव में मु तार हेबी केतबेले जेतबेले भल पाइबा, तांको सेही भली प्राण ढाला भालोबासा, ता नहेले ठाकुर को उपलब्धि करिहुना। आमे सुनिथुलु ईश्वर को फूल चंदन दे पूजा करा जाए, तांको प्रार्थना करा जाए, तार भितर ईश्वर प्राप्ति संभव हुए। किंतु ठाकुर आज के प्रथम कहले ईश्वर को आगे भल पाइबा को पड़े। लव कैन कॉन्कर द होल यूनिवर्स। तेणु कौन ध्यान करी ठाकुर को से भली सज्जित भाव सुंदर करी तांको कौन से तांकर विग्रह को ध्यान करी। ध्यान भीतर ठाकुर कहते इष्टंकर सचल गुणायित जीवंत विग्रह को ध्यान करवा दरकार। देखु इष्टंकर सचल गुणायित जीवंत विग्रह को आम ध्यान करवा दरकार। आम गृह गुड़िकर ठाकुर घरटा सबुठारु सुंदर हवा दरकार, ठाकुर आसनटा से भाव में सुंदर हवा दरकार। जे भली ठाकुर घर को बारंबार जावाक इच्छा हुए, जुआड़ू बाहरी आइले ठाकुर को घर को पशि आगे ठाकुर को अनेक इच्छा से भाव में सुंदर कर रखा दरकार। ताहले आम जीवनर ये जो प्रवृत्ति केन्द्रिक ये जो आरर क्षुधा सब बेले मेंटेन, ये जो आमको आज पथभ्रष्ट कर दूरे रोची, आमर इष्टंकर इच्छा परिपूर्णटा आम जीवन काम्य हवा दरकार। एक इष्टंकर इच्छा परिपूर्णटा आम जीवन एकांत काम्य हेले आमर ये जो आरर क्षुधाटा सदा सर्वदा मेंटी जाए। ठाकुर कहते श्री श्री बड़दा कहते गोटे सुंदर कथा, आलादा करे सुख बोले किछु नाई। ठाकुर बड़दा कहते सुख बोले जदि चाहूच किछि नाई, ए इष्ट प्रीति ही आमर सुख, आउ कोन आमर सुख काम्य नुहे। ये श्री श्री बड़दा कथा। ए जीवनटा रसपूर्ण हो उठे मनुष्य जेतेबेले प्रार्थनामय हो जाए। ये प्रार्थनामय होवा पई दरकार तांको पाखरे एक्टिव सबमिशन, खाली कथारे नुहे, भाव प्रवणतारे नुहे, भजन कीर्तन बोली के नुहे कि तांकर कथा कही के नुहे, एक्टिव सबमिशन दरकार। ये एक्टिव सबमिशनटा जार जत प्रबल तार जीवनटा सेते जीवंत रसमय सुरमय उच्छंदमय। आज प्रतिटी व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन रसहीन छंदहीन सुरहीन तालहीन बेताल चलन रे चलुछि, बेताल आउ बेभुल चलन। ताहले जीवनटा उपभोग आसिब। तेणु जीवनर तृष्णा केबे मनुष्य मेंटो नाही। मेंटिबो केतेबेले मनुष्य जेतेबेले तांकु 24 आवर्स इष्ट चिंता दरकार। ए 24 आवर्स इष्ट चिंता जो कथा पूज्य बाबाईदास सुंदर भाव में कहती, मनुष्य 24 आवर्स इष्ट चिंता नहले तांको बुझी परिबनी। प्रवृत्ति खपाक की माड़ी बस जहाँकि आम प्रति प्रत्येक जजन जाजन इष्टभूति स्वस्तिने सदाचार ठाकुर कहते, किंतु आम आम भली कर आम जो तांको भली करिबा ताहाले आमर से साधना सेते बेले सार्थकता लाभ कर। मो भली जतन करी ना, जाजन करी ना, इष्ट तांको भली मु करी, ताले जे जीवन रे सार्थकता आसीबो। मनुष्य जीवनर मूल संपद होउची से भल पाइबा, से भालोबासा। ठाकुर कहते प्रतिटी क्षेत्र रे ए भालोबासा रे समस्ते दुनिया बंधा। खाली मनुष्य कहीं पशु पक्षी कीट तरु लता गोटे निर्जीव वस्तु पर्यंत भल पाइबा बंधन रे बंधा। ठाकुर कहते से भल पाइबाटा जहा पाखरु काढ़ी नहीं जाओ देखियो से बाउला ही जीवो, बाट पाइबो नाही।
आउ सेई भल पाइबाटा विकसित करे अंकुरोद्गम हुए मनीष जेतेबेले ईश्वर को भल पाई बसे ठाकुर से परम प्रेममय तांकर भल पाइबाटा थिला मनीष को जेभली अति क्षुद्र जीव कीट पतंग तांको मध्य सेई भली शैलमा घर निपुथले ठाकुर गोटे चित्कार कले एते जोर जे कहले कौन ठाकुर हेला लोक दौड़ी आसिले देखा ठाकुर कहले अरे देखे पिंपुड़ीटे गोटे पिंपुड़ी जाउची से निपि देई थांता वर्तमान केते बड़ कथा समस्त आश्चर्य है तापर से पिंपुड़ी की गोटे कागज आनी धरी के आरपटर छाड़ी दिया गला तापर शैलमा निपिले ये होचंती सेई परम प्रेममय से ठाकुर जहां को भल पाइले आम भितर से भलबासाटा विकसित हुए भलबासाटा समस्त भितर अच्छी कारण भल पाइबार आम समस्ते सृष्टि पिता माता भल पाइबार जैविक संपद भितर आम समस्ते आसी किंतु सेटा शिथिल हो जाइए स्थाणु हो जाइए तार अंकुरोद्गम हुए मनीष जेतेबेले प्रभु को भल पाए तेणु श्री ठाकुर आसी जंजाजन इष्ट भितर स्वस्थ सदाचार भितर आम समस्त को प्रथमे तुम ईश्वर को भल पाओ आगे तांको निज हृदय आपणार कर तोलिबा ईश्वर प्राप्तिर कथा सुंदर भाव ठाकुर जो कथा बाणी भितर कहिथिले पूजनीय बाबा एटा कहउछन ईश्वर प्राप्ति माने ईश्वर आप्ति तेणु आम तांको निजर करबा को पड़िबो एई तांकर कर्म भितर देई तांको भल पाइबा भितर देई तांको निजर करबा पई तेणु मनीष जे जत प्रेमी हुए तार भल पाइबाटा सेते सतागत हो जाए आज प्रेमी मनीषर अभाव जो तो पाई आज आम मनीष पाखरे आज मनीष ना आज खाली मनीष पाखरे मनीष ना कहीं बाप पाखरे ता पुओ ना स्वामी पाखरे ता स्त्री ना सब किसी जो आम जहाँ देखिले से भाई अवस्था आज कारण मनीष भितर असल कथा मनीष पाखरे इष्ट ना जहाँ फल बेताल बेभूल चलन सब चली आज पथभ्रांत दिग्भ्रांत प्रकृति आज तार कराल काया विस्तार करी कोरोना रूप समस्त को आक्रमण कर विश्व को आज थरहर कर तेणु आसतु से प्रिय परम कथा कही शेष करा जाए ना कथा भितर जदि भूल त्रुटि थाए क्षमा करेंगे मु जने साधारण मनीष ठाकुर केवल भल पाई केवल ठाकुर कथा कहवा टिके आनंद लगे तेणु से प्रिय परम कथा आम जीवन पाथ कर प्रति चलनी भितर दे ठाकुर बुझा किभली भाव जो कर्म करवा सका शोला पर्यंत जेभली भाव मोर प्रिय परम खुशी तेणु जो डाकरा देते आचार्य देव श्री श्री दादा 3.5 कोटी दीक्षा ताही केवल आमर से चरित्र गठन संपद भितर से दीप्यमान से प्रेमी मनीष हेले आम पाख लोक आसिक आम प्रभुंर कथा आमको पचारे बुझे तेणु से कथा मु समस्त पाखे निवेदन रखे ये कोरोना खूब शीघ्र हटि जाऊ से कला बादल हटि जाऊ आम समस्ते से प्रिय परम पाखे पुणी समवेत हवा एवं डाकर खुशी करवा 3.5 कोटी लोक चरण में आम समर्पण करवा ठाकुर खुशी हेबे आचार्य देव खुशी हेबे आम समस्ते आनंद रे गाई उठिबा वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु जाओ आज जे आमर मुख्य आलोचना करुथिले मोर सम्मानीय सदस्य श्रीकांत पंडा भाई अधुर्य आनंदपुर जाऊ अति सुंदर भाव से आलोचना करुथिले जे मनुष्य जीवन रे गुरु ही मुख्य गुरु द्वारा मनुष्यर जीवन चलन चरित्र कर्म धर्म सबगुड़िक सुनियंत्रित हुए एवं जो कथा से देव मंत्र परिणत होगा साधना दरकार जो साधना देगी मनुष्य जीवन समस्त चलन चरित्र परिवर्तन हुए से परिवर्तन हेले मनुष्यर भक्ति निष्ठा अनुगत्य तितिक्षा आसी जाए तेणु जहाँ दादा कहते ये घन बादल आज सूर्य को घेरी देछि से किछ समय पर तार से बोले आज ये कोरोना आसी ये कोरोना चली जो संदेह नहीं
आम मैंने से जो जजनजाज न इष्टवती स्वस्तिनी सदाचार ये जो पंचनीतिर कथा कहते दादा से पंचनीतिटा आमको परिपालन करिया पड़िबो। ए पंचनीतिर प्रथम तीनोटी है जजन जाजन इष्टवृत्ति। आमे जहाँ शास्त्र भितर शुणी जे शक्तिशाली थिला ये जो पुराण शास्त्र भितर दीटा अस्त्र जहाँ युद्ध करुले देवता माने असुर माने समस्त भितर दीटा अस्त्र थिला सबुठारु शक्तिशाली। तापर आउ कौनसी अस्त्र नाही। तेणु जो जजन होची सेटा होची पाशुपत अस्त्र जहाँकि शिवंग पाखे थिला। आ सी जे से शिव जहाँ को सेटा देले से सेतरे विजय निश्चित। द्वितीय हला ब्रह्मास्त्र जाजन। एई पाशुपत अस्त्र एवं ब्रह्मास्त्र ये दीटा यदि जजन करी ताले ऑटोमेटिक तो यही जो जहाँ ठाकुर जो कहले तुम्हें जदि से नीति नियम भितर चाल तुम मान गोटे देव मनुष्य परिणत हब। अर्थात इष्टवृत्ति करी जो इष्टवृत्तिटा हूँ अमृत। इष्टवृत्तिटा हूँ अमृत कारण ये अमृत पान कले अर्थात इष्टवृत्तिटा हूँ कौन ना जीवन यज्ञ निकुंभला यज्ञ जहाँकि अकाल मृत्यु आमको रक्षा करे। तो ये तीनटा जदि आम ठीक ठीक करू जीवन भितर आम ये जो ऑनलाइन आशीर्वाद द्वारा आम समस्त अनुभव कर प्रत्येक बहुत किछि आम मान जीवन चलापथ जहाँ भूल भटका सब किछि बोधे मु जहाँ भावुँ सब रेक्टिफाई हुए यही ऑनलाइन सत्संग भितर जहाँकि आगे आम जानूले किंतु आज जो बहुत बड़ बड़ वक्ता सुवक्ता समस्त जो जाजन भितर आम अनुभव कले गुरु भाई मान जीवन अनुभव ठाकुर एवं ये जजन जाजन इष्टवृत्ति तार अनुभव सबकि आम प्राप्त है। जजन जाजन इष्टवृत्ति कले काटे महाभीति। चिंता कर जिते बड़ विपद आपद आसु जिते बड़ महाभीति युद्ध महायुद्ध बोली कह जाए तो ये आम जय करवा। तेणु सदा सर्वदा ये जजन जाजन एवं इष्टवृत्ति ये तीनटा अशी व्यक्तिटा हूँ स्वस्थ सदाचार जजन इष्टवृत्ति कले काटे महाभीति भीतिटा कटि। तेणु आसतु आम मैंने समस्ते से प्रिय परम पाखे प्रार्थना करवा। आज जे मोर मुख्य वक्ता मोर थे सम्मानीय श्रद्धेय श्रीकांत पंडा भाई। तेणु जो अमूल्य समय नहीं आम मान से परम पितार कथा कहते। तेणु आम मैंने समस्ते परम पिता प्रार्थना करवा जे पंच महाजीवन सुंदर सुष्ट मधुर हो सी शांति स्वस्ति आनंद पातु एवं ये परम पिता जो पांजा धरी से पांजा को आहरी उन्नतशील करने को चेष्टा करंतु। जाओ आज रायगड़ा सत्संग विहार आनुकूल्य जो सत्संग आज जोगदे रायगड़ा सत्संग विहार समस्त कर्मी वृंद गुरु भाई माँ मैंने पंच महा